अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। बेशक तमाम तरीक़े मेरे प्यारे परवरदिगार के लिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अपने और आपके प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सैयद मोहम्मद बिलाल हाशमी का आप सबको सलाम। अल्लाह ताला आप सब पर करोड़ों रहमतें और बरकतें अता फरमाए। इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ इराक़ के शहर कूफा में, और ये जो मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं ये हज़रत मैसम बिन तम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ है। और अभी हम यहाँ पर हाज़िरी देकर आए हैं, और अभी हम अल्लाह की रहमत और अल्लाह के करम व फजल से हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के घर में जा रहे हैं। कितना अल्लाह ताला ने हमें खुशकिस्मत बनाया है, और बिलखुसूस मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मुझे सादत माशाल्लाह कई मरतबा दी। जो लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं वो तो बखूबी जानते हैं इस चीज़ को, नए आने वाले लोग जो देखेंगे इसको। तो मेरी यहाँ पर दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला इन पाक जगहों के सदक़े आप सब पर भी रहमतें और बरकतें अता फरमाए। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ हज़रत अली के घर में। तो जी ये हम इस वक्त कूफा में मौजूद हैं जी माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आप सब के सदका वसीला से अल्लाह ताला इस गुनाहगार पर भी रहमत वाला आफ़ियत वाला मामला अता फरमाए। बड़ी खुशकिस्मती है जी कि अल्लाह ताला बारहा हमें यहाँ पर लेकर आता है। ये देखें जी अभी यहाँ पर ज़ायरीन के लिए ये माशाल्लाह खजूरें भी लग रही हैं, माशाल्लाह सेटिंग हो रही है सारी ज़ायरीन की सहूलियत। ये रास्ता जो है जी ये पार्किंग की तरफ जा रहा है, पहले ये रास्ता नहीं होता था, ये नया उन्होंने ओपन कर दिया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये जो गाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं ये आ रही हैं, अभी आगे आएंगी आपको नज़र आएंगी। ये कूफा की मस्जिद से और हज़रत मैसम बिन तम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर सर्विस दी गई है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते ज़्यादा वो इस गाड़ी में बैठे और आगे जाएं। माशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, देखने वालों की निगाहों को सलामत रखे, और अल्लाह ताला मेरी और आप सब की ताक क़यामत तक आने वाली नस्लों को यहाँ की हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बीमार करबला के सदक़े जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला से दुआ है हज़रत अली के घर जा रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा है, आपके आगे कोई मुश्किल नहीं रहती। तो मौला मुश्किल कुशा के घर का सदका कि आप सब की मुश्किलें अल्लाह ताला हल फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको बरकत वाली, इज़्ज़त वाली, सुकून वाली, आफ़ियत वाली रोज़ी अता फरमाए, और जो कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज़े से खलासी नसीब फरमाए। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो वो पीछे हज़रत मैसम बिन तम्मार का रोज़ा अक़दस रह गया। अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा फजल है कि एक बार ज़िंदगी में फिर हज़रत अली के घर की हाज़िरी नसीब हो रही है। माशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ जी कि मेरी 9वीं मरतबा हाज़िरी है इराक़ की सरज़मीन पर। अल्लाह ताला ने ये मुझे 9वीं मरतबा शरफ़ दिया कि मैं यहाँ पर ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए आया हूँ। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं सामने कूफा की जामिया मस्जिद आ चुकी है, और ये जो माशाल्लाह आपको खजूरों के दरमियान में सबज़ गुंबद नज़र आ रहा है और झंडा या अमीरुल मोमिनीन का लहराता हुआ, माशाल्लाह ये मेरे मौला का घर है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और इसके अंदर एक कुआं है जिसका पानी हम पीते भी हैं और ज़ायरीन लेकर भी जाते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मोबाइल कभी ये लेके जाने देते हैं या कभी नहीं लेके जाने देते। नाज़रीन इस वक्त हम माशाल्लाह आप देख रहे हैं ये हज़रत अली का घर। पहले हज़रत अली के घर जाएंगे फिर कूफा की मस्जिद में जाएंगे। तो माशाल्लाह जी ये आप देख रहे हैं हज़रत अली का घर जी। हम जा रहे हैं अंदर, तो ज़रा मैं मोबाइल को देख लूँ अभी क्या बनता है। जी माशाल्लाह सिक्योरिटी के प्रोसीजर से मुकम्मल करते हुए हम माशाल्लाह जी
یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ پرانا نقشہ جو حضرت علی کے گھر کا، یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں جی آپ، ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی حضرت علی کے گھر باہر صحن کے منظر، کھجوریں لگی ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ دیکھیں جی، یہ ہم اللہ کی رحمت اور کرم کے صدقہ وسیلہ سے حضرت علی کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں، اور اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا کی نعمت رہ جائے گی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی حضرت علی کے گھر میں ہم داخل ہو چکے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا فضل ہے جی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، آئیں جی، ماشاءاللہ جی، یہ آپ دیکھیں حضرت علی کا گھر، اور یہ جس جگہ پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہاں پر حضرت علی کو غسل دیا گیا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ رستہ دوبارہ، یہاں دیوار ہوتی تھی دونوں جگہ، اب یہاں یہ رستے بن رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جی، جی آ جائیں جی۔ اس جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دیا گیا تھا، یہ وہ جگہ ہے، اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ماشاءاللہ یہ سارا، اور یہ وہ کنواں ہے جی حضرت علی کے گھر میں ماشاءاللہ، جہاں کا پانی آپ کو باہر سے ملے گا ابھی، یہ کنواں باہر، اس کے باہر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ساتھ ہی بوتلیں بھی ملتی ہیں، تو وہاں سے آپ پانی پئیں بھی، اپنے چہرے پر بھی لگائیں، اور ساتھ بھی لے کر جائیں ماشاءاللہ جی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست مناظر، دیکھیں جی، امام علی فیملی ہوم، یہ حضرت علی کے تمام فیملی ماشاءاللہ، خانوادہ آل رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی یہ موٹی دیواریں ہیں، تو اس میں گرمیوں میں بھی ٹھنڈ، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آپ، یہ سارا حضرت علی کا گھر ہے، جو کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہوں کو سلامت رکھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی کا گھر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے۔ یا آپ اس وقت حضرت علی کے گھر میں موجود ہیں، یہاں پر نوافل کی ادائیگی کریں، آپ نفل پڑھیں، ادھر سین میں پڑھیں، ادھر پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، یہ کچھ رستے جو ہیں جی دوبارہ نئے بن رہے ہیں جی ماشاءاللہ، رینویشن ہوتی رہتی ہے جی۔ یہ دیکھیں آپ، یعنی آگے یہ ہوتا تھا نا جی، ہم آتے تھے تو کیونکہ ابھی تو رش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے ماشاءاللہ۔ حضرت علی کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی، یہ حضرت علی کا گھر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ کہ کیسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا کہنے ہیں جی ماشاءاللہ۔ وہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنا نصیب فرمائے، اور خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور میری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو سلامت رکھے اور آپ کے مقدر میں بھی کربلا کا، نجف اشرف کا، بغداد شریف کا سفر لکھ دے۔ یہ جی حضرت علی کا گھر ہے، ہم ابھی نوافل کی ادائیگی کر لیں یہاں پر جی، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کا دین دنیا آخرت بہتر فرمائے، ٹھیک ہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہمیں اب آپ اجازت دیں۔